the word in your home. Igbo ndị ọma nwe mmadụ ekele m ọnụ na asalachi ọhaneze ndị ọma ama m na izuụka a ga-abụrụ anyị izuụka ọma. O ruola oge anyị wetara m ihe omume na asalachi ụmụabịa kpọmkwem site na igwe onyonyo NCL nke na-abịara unu kwa ụbọchị. Na nkịta bụ ụbọchị Mọnde abalị 30 n'ime ọnwa Julaị n'afọ 2018 ma bụrụkwa ahịa orie ka mụ onwe m Ofriche jide na-anabata unu na-asị unu asalachi. ama m na ọ bụ ekwe ekele ihu asaa amakwa m n'ebe ị nọ ugbu a na ihu asala gị n'ihi na nke taa n'eziokwu aka anyị juru eju bara imeta gị mma dịka anyị na-anọ ebe a kwa ụbọchị imeta gị mma anyị igbori mgbe nakwa ịtụle uche n'ọtụtụ ihe ndị metụtara anyị. Leba anya n'ọnọdụ anyị ha dị iche iche, asụsụ Igbo na omenala, tinyekwara ihe ndị ọzọ ga-eme ka obibi ndụ anyị bụrụ ịgba. Ọ bụ ya ka anyị na ebe a na-eme n'oge unu asalachi ụmụabịa nke taa. Aga m aga n'ihu ịkpọpụtara anyị isiokwu anyị ga-eleba anya na ya n'ihi na ọ bụ agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Na nke taa unu asalachi bụkwa otu n'ime ihe a na-ahụta ugbu a, bụ otu n'ime okwu ndị akpụ n'ọnụ na-aga gburugburu ala anyị taa n'oge ndị a. Bịa kedụkwana ya bụ ihe ebumnobi otu ndọrọndọrọ dị iche iche na mgbagharị pati. Ọ bụrụ gị ile anya ị ga-ahụ na ya bụ ihe echerikwala bịa dịka o si echi abịa n'oge ndị gara aga, dịka o si adị n'oge ndị gara aga n'afọ ọzọ. Ruchakwa otu afọ ugbu a ka ọ bụrụ na ya bụ ntuli aka eji eme ndọrọndọrọ nhọpụta onye isi ala, ndị gọvanọ na ọtụtụ ndị ọzọ
ndị nnọchiteanya, ndị omeiwu, ha niile ga-atara ọchịchị. N'ihi ya ka ọ dị ugbu a ka ọtụtụ otu ndọrọndọrọ dị iche iche na-agbakọtawala aka, dịka ụfọdụ na-ekwupụta ebumnobi ha na mmasị ha ịga ịzọ ọkwa ọchịchị. Sitekwanụ na ya, otu ndọrọndọrọ dị iche iche a na-akwasị onwe ha ike, na-enye ya onwe ha aja n'ukwu, tụmadị ndị ga-ejikwa aha ha adọ ndọrọndọrọ. Ọ bụ ihe ndị a ka anyị ga-ahụta ugbu a. Kpụkwanụ nke bụ emechaa ya n'oge na-adịghị anya, ya bụrụ oge achụmnta vootu. Mana ka ọ dị ugbu a, anyị na-ahụta na enweela ọtụtụ nkwogharị na ọtụtụ mgbagharị na ọtụtụ ụfọdụ si na ọ bụ ịgba akwụla pati ama mma ọ dabara adaba, mana ekwuola nụ ya. Ihe a na-ekwu na ahụlatara n'oge a, tụmadị n'izu ụka gara aga, na ọtụtụ si n'otu ndọrọndọrọ APC gbafee na PDP, mana ndị ahụkwa na-ekwu maka ya bụkwa ndị si bụ na otu PDP gbafee APC. A na-ajụsị kedu ihe na-achụgharị ha? Ọ bụ ebumnobi nke ha onwe ha ka ọ bụ ebumnobi otu ndọrọndọrọ dị otu a mere ọzọ? Ọ bụ ya ka ndị ọha na eze na-ekwu ọkwana ya mere na Asalachi ji bụrụ isiokwu a taa bịa, bụ ebumnuche otu ndọrọndọrọ na mgbagharị pati a na-ahụta ugbu a. Gịnị bụ ebumnuche otu ndọrọndọrọ dị iche iche nwere nye ndị ahụ ha chọrọ iche, nye ndị ha ga-edu, nye ndị ọ bụ ndị ga-asị na a ga-agba ọkụ ma nye mmiri, ma ọwụkwanụ otu nke ọzọ? Ọ bụ ya ka a chọrọ ileba anya na nke taa. Masị gị nọrọkwa ebe ahụ apụla, n'ihi na nke taa anyị nwere ndị tozuru oke ga-eleba anya na ya bụ isiokwu. Onweghị onye ọzọ anyị na-ekwu maka ya na-abụghị nna anyị ukwu Maazị Mbadiwe Okugo, Maazị Asalachi. Onye isi oche ụmụadị na Asalachi ya dịkwara anya lela mma. Na ngwụcha na nso nso, Maazị Mbadiwe bụ Honorable Mbama, nna ya bụ Asalachi. Ndewo onye isi oche ụmụabịa na Asalachi. Ndewo. Ọhaneze ndị ọma, unu ahụla ka ya bụ okwesị na-agba na nke taa bụ ebumnuche otu ndọrọndọrọ na mgbagharị pati dịka anyị na-ahụta n'ala anyị bụ Naịjirịa n'oge ndị a. Ọ bụkwanụ mụ na ndị a tozuru etozu ga-eleba anya na ya. Ma tupu anyị aga n'ihu na ya bụ mkparịta ụka, anyị ga-aga obere ezumike. Anyị lọghachite, ihe omume Unu Asalachi ga-agakwa n'ihu. Biko akwụkwala.
asị m dekwere gụ afọ ndị ọma unu emeela maka ịka nọkwa ebe ahụ na-eche nlọghachite anyị kpọmkwem n'oge ihe omume Unasalachi Ụmụabịa dịka mkwere na nkwa anyị alọghachitela ịbọ anụ bụ ebumnuche otu ndọrọndọrọ na mgbagharị pati oge a na-ahụta na ala anyị bụ Naịjirịa n'oge ndị a kpọmkwem na ịkọ n'ubi onye anyị bịara na be ya. Amaara m na ndị anyị na ha so ebe a bụkwa ndị nwetara obere mmasị maọbụ na ha nwere mmasị maọbụ ha na-esonye na ihe ndọrọndọrọ ndị a. Maazị Okubo Mbadire, eche m na o nwere otu ndọrọndọrọ iso na ya. Ya bụ otu ndọrọndọrọ nwere ebumnuche eji hiwe ya maọbụ ntọala otu ndọrọndọrọ dị otu ahụ? Onye isi oche imeela ndọrọndọrọ ma ọ bụ otu pati anyị ndị akpọ ya mbụ ihe ahazi na ahazi iji chịkọta ihe ọbụla mbụ ndọrọndọrọ ọchịchị na ime ka ebumnobi ndị mmadụ ịgara ozi mfụta ihe nke ọma ijere ọha na eze ozi n'otu ndị mma. Onye nnọọ na mbụ onye otu PDP nke mbụkwanụ nke ndị achị Abia steeti bụ onye na-akwụ ụgbọ mbụ Dr. Okezie Ikpeazụ. Anyị niile mgbakọrọ aka dịka ndị otu pati mee ya ala bụrụ gọvanọ ịgara Abia ozi mbụkwanụ ka ọ na-agata taa ụwa niile ndị ahụ n'ọdịmma ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụ pati adịka eji mara ya otu pati mbụ ihe ndị ahazi gwefụta ezigbo mmadụ ga-enọchite anya ebe ohe bịa ịgara ọha na eze ozi nọchite anya wee kwuchite ọnụ. Ya bụ na dịka eji hazie na ha nwere ntọala ma ọ bụ ebumnuche ejighị iwe. E nwere ntọala, anyị nwere ntọala dịka a haziri ya. Ebumnuche anyị mbụ ta eme ka ihe ndọrọ ọha na eze mma ka a gaala ozi ta obodo ndị mma. Ọ bụ ya mbụ ihe kembụ ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla ma ọ bụ pati ndị developi eme ya. Ndewo. Honorable Mbama, ama m na o nwere otu ndọrọndọrọ nke iso na ya. Otu ndọrọndọrọ ahụ o nwere ebumnuche ka ọ bụ na agbakọrọ ha ọnụ pụta sị na anyị bụ ndị dị otu a? Enwere ntọala, enwere ụkpụrụ, enwere ebumnuche ejiri hiwe otu ndọrọndọrọ dị otu a? Ndewo isi oche. Dịka enyi m nwoke kwuru, abụkwa m onye otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke PDP. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla na-ahazi nke ọchịchị onye kwuo uche ya na-enwe ebumnobi maọbụ nke ndị ọcha na-akpọ ideology. Ebumnobi PDP kemgbe a haziri ya ugbo abụọ. Nke mbụ, ime ka ọchịchị onye kwuo uche ya bata n'obodo anyị bụ Naịjirịa nọgide anọgide. Nke abụọ, ime ka mmadụ ka ohere nke mmadụ inwere onwe ya ya bụ freedom, either freedom of speech or whatever, human right, ka eme ya ka o ruo ala mmadụ inwere onwe ya. Nke atọ bụ ime ka nri juo afọ dị. Nke anọ bụ ime ka udo dị n'obodo, ka nchekwa na udo dị n'obodo tiri ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ihe ndị a bụ ebumnobi nke ọchịchị nke PDP, nke pati PDP, ime ka ndị mmadụ nwee obi ọma, nwee nchekwa, nwere mkpụrụ okwu nke onwe onye ikwu ihe bụ uche ya. N'ihi na ntọala nke demokrasi ma ọ bụ ọchịchị onye kwuru uche ya, ma o nweghị ohere e nyere onye ọbụla ikwu ihe dịka o si chọọ, ma ọ bụ mmadụ nwee ihe duru mmadụ agaghị emegide ya,
ma ọ bụ enweghị nchekwa adịghị, ihe ndị a adịghị mma, and ọ bụ ihe ndị a bụ nlegide anya nke ndọrọndọrọ ọchịchị nke PDP. Ma ha ga ikwu ebe a sị ihe ndị a bụ platfọm, ihe ndị a bụ nnọkọ eji achụ oche ọchịchị. PDP bụ otu n'ime ya nke gbara ụbara n'Afrịka niile, n'ihe ọ nwere ọtụtụ mmadụ ndị kwenyere na ụkpụrụ ndị a. Ndewo ha na eze ndị ọma, unu ahụla ya bụ ihe na otu ndọrọndọrọ ọbụla nwere ụkpụrụ, nwekwa ntọala eji hiwe, nwee ebumnuche ha bụ nke bụ ime ka ọha na eze na-ekwe oyoyo, nwetakwa n'ọnụ ikwu ihe bụ ebumnuche ha n'oge ọbụla. Ịnụla ya bụ ka anụ si na-abọkasị ya n'otu n'otu. Ọ ka bụ mụ na Okugo Mbadiwe na Maazị Chima Mbama Honorable na-eleba anya na ya bụ isiokwu. Ọ bụrụ na m eke ntị ọfụma, ọhaneze anyị ekekwa ntị ọfụma, anụrụ m na enwere ntọala, anụkwala m ka nke ahụ si gaa, mana ọ pụtara na ndị mmadụ ndị na-esi na otu ndọrọndọrọ nke a gbafee na nke a n'ileba anya na ebumnuche otu ndọrọndọrọ ndị dị otu a, ha na-apụ n'ihi na ọkwa ọchịchị eru ha aka, ka ọ bụ na ha enweghị mmasị nye ebumnuche ya bụ otu hiwere otu ndọrọndọrọ ahụ. Maazị Mbadiwe, ka anyị site na ya. Onye isi oche emeela dịka anyị da-akapa ya okwu ọnụ mgbe ndọrọndọrọ ọchịchị maọbụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịka PDP na pati ndị ọzọ enweghị nkwekọrịta bụ ha ekwere wee jụọ ozi wee dịka anyị na-ekwu nwere onwe, imeta eriju afọ, nchekwa. Mgbe a bịara bịa eti iwere ọchịchị, ndị ka nọ n'ime ya bịa hụ na ha ekwe ka atara wee abụkwaghị ha dị wee mee. Onye mbụ onye jidola isi ga-asịla ọ bụ naanị ya, ma ọ bụ ya nkara na ọ gakwaghị ime. Iwu nkwadoro onye nọ n'ime otu a nhụ ahụ ndị otu adịkwaghị, otu eji ka ahụ adịkwaghị ịga ya chọọ ebe ọdọ pati ọdọ ọ ga-eba nwere ike akwadokwa wee mee ihe a akara nchekwa na nriju afọ nke dị mkpa nye onye ọbụla bụ onye nwa afọ Naịjirịa. Ịgafeela pati hela pati ke gafeela kene iwu nkwadoro ya, ọ bụghị hụ ọjọọ, ma ọ bụrụ ile anya na nga na-abafe ọrụ, kama ọ bụghị n'ihi naanị na hụ ọ dachi obe na mbụ ọnọdụ ma ọ pozishọn na onwetafụghị ya nga ime ya agbafugawa bọọdụ. Ọ bụghị otu a dị eji eme ile anya, ma hụnụ nkara abụghị hụnụ ndị eme. Ị nwere ohere ọma efu ga-agbazie wite ndị ọdọ, ịkwala PDP ma ọ bụla APC gala UPD, UPA, AD garawa akpazi ya. Mana enwere iwe ka m gbubiri gị, ichere na o nwere ndị ọzọ nọ n'otu ahụ gị na ha ga-enwe otu ebumnuche, nwere ike ịnọkwa n'ime otu ahụ gwa ndị na-emejọ ihe sị na ọwụ otu a ka anyị kwekọrịtara na mmalite ka emezie ya emezie. Ichere na nke ahụ pụrụ ime kama isi n'ebe ahụ ị na-anọpụ, n'ihi na o nwere okwu a na-ekwu sị na ekwensu maara ka mmụọ nsọ ya na-amaghị. Ihe na-eji emebi ihe na ọchịchị ọbụla mbụ ma ọ bụla otu ọbụla mbụ hụnụ nka otu nji eme ihe ma adịghị ime, nghọtahie nga ede, mgbaghasị nga ede, ịfụkwa nga ede. Ya mbụ, ọ bụrụ na onye na-achị achị ahazighị otu ya ka ọma, bie ka ya ole na ole kpọrọ ndị yara wee ga-echeghara ndị ọdọ, bie mee ha wee nkara mbụ ha wee nga ime, ma ọ bụghị ya onweghị isi afụlawe la ahụ ekwekọtara. Ọ dịghị mgbe udo ngakwa ịdịla pati ya, udo la-adịkwa ya mbụ ma ndị kefọ gala ọdọ ma ọ bụla ekwetara ihe ndị ya nkara. So ọbịa mbụ isiokwu ito nọ na ya. Ndewo Maazị Mbama, ahụla m ka isi na-emegharịta ahụ. Kedu ihe bụ ntụnye oke gị na ya bụ ajụjụ? Ndewo, nwanne m nwoke ekwutala ya, ma aga m eme ka ọhaneze mara akụkọ histri, ihe kpatara ihe ndị a. Nke mbụ, ihe a abụchaghị isi n'otu pati fee n'otu pati, abụghị mgbagharị pati. N'ihi
ihe a na-eme ugbu a bụ repetition of history, ihe na-eme na mbụ na-achọ imegharị. Ndị Igbo sị ihe eme na mbụ is a product of this thing. This one is a product of this. Buhari nke a mụtara nke a na 2014 PDP ndere achị dịka ha ọ na-ekwu. Mkpekọ PDP mbụla ọ bụ otu ndọrọndọrọ ọchịchị onye kwuru uche ya, hafụ mmadụ ka họfụta mmadụ. Achọrọ m ka mata na otu ụkpụrụ dị mkpa na onye kwuru uche ya maọbụ pati mbụ ịhafụ ndị mmadụ wee gwere aka wee ghọta onye wee nchọrọ. So mgbe PDP nchela wee toola from 1999, ana m ekwu nke a dịka onye Naijiria nke bụ eziokwu, ruo 2014 2013 ha enwewa mmasị na ịgbọtọ atụmatụ nke ịhọpụta mmadụ, internal democracy. Ha ebido menwa imposition, onye a ka anyị chọrọ ma ọ dị unu mma ma ọ bụ na ọ dịghị unu mma. Nke a mere na 2014 pati ndị ọzọ CPC, NPP, AD abịakọta ọnụ sị ndị emegbuwala ndị mmadụ. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ime PDP ka a na-akpọ taa RAPC, ya bụ Reformed APC members, bụ ndị otu PDP, ndị chere na dịka ịmatụ naanị Jonathan ka e nyere ohere ịgba fọm prezident n'oge ahụ. Nke a abụghị ụkpụrụ nkwekọ ndị PDP. Ọtụtụ ha enweghị iwe banye na APC chụda PDP. Ugbu a ha eburu n'obi maka ndị Igbo anyị sị nwaanyị lụọ di abụọ ya họrọ ka ịka mma. Ebumnobi ha bụ na a ga-enwe mgbanwe na ọchịchị a ma ha bata, mana afọ atọ ugbu a agaala. Kama mgbanwe, ihe jọrọ njọ a na-aba ụba dịka anyị ga-ekwukwa ya ebe a. Abụkwa mgbanwe nke ọjọọ. N'ime mgbanwe dị otu a, ndị PDP a gbabara n'ime APC egwere ọ dịka asị oke ji ọrịa gbabe n'ọnụ n'ọbụ ya tụrụ, na-ejikwa ọrịa agbapụta. So ha ahụ na ọ ka mma dịka ịbara ịtụrụ ilulu, ọ ka mma gị na ekwensu ịma irikọ karịa mmụọ nsọ na-emaghị ma ọ bụ spirit na-emaghị. So ha agbarala ọsọ gbapụtakwa na-alaghachi ebe ha nọ. Ọ bụghị mgbagharị pati, ọ bụ isi dịka ile ha rịọrọ arịrịọ sị ndị PDP unu eme anabata anyị, n'ihi na ha mehiere emehie. So ihe a abụchaghị mgbagharị pati. Ọ bụ ebe ọ bụ na ihe adịkwaghị mma, ihe a butere ọchịchị Buhari chọkwara ibupụkwa ọchịchị Buhari n'ọnọdụ ka agbakọ ọnụ mezie obodo anyị. Ndewo ọhaneze ndị ọma na ahụla ka o si na-aga na nke ụbọchị taa. N'eziokwu ebumnuche otu ndọrọndọrọ na mgbagharị pati ịhụlanụ na ya bụ ihe anyị nọrọ ebe a na anyị ga na-amụta ọtụtụ ihe. Ụfọdụ nwere ọtụtụ uche na aro ndị a na-atụgasị na nke a ugbu a abụghị na a na-agbagharị pati, na ọ bụ dịka nwa mmefu ụmụ ndị mmefu kọtara onwe ha kwete na ha echegharịala, na ọ bụghị ha ji bịa rịọ mgbaghara ma laghachitekwa n'ebe ahụ esiri zụlite ha. Ịhụlanụ ya gị onwe gị na-ege ntị ebe ahụ, kedu ihe i chere banyere ya bụ ọnọdụ? I kwenyere na ọ bụ na nwa mmefu akọtala onwe ya ma laghachite rịọ mgbaghara mmehie, ka i kwenyere na ọ bụ na ihe ekwerekọtara na mmalite, ihe a tụrụ n'ahịa abụkwa ihe a zụtara, ka i kwenyere na ọ bụ na mmadụ enwetaghị ebumnuche ya mere ka ọ na-agbagharị n'ebe ọ ga-adịrị ya na mma. N'oge na-adịghị anya ị ga-ahụ akara ekwentị anyị n'ihu igwe onyonyo gị kpọọ anyị, gwa anyị ihe bụ ntụnye oke gị. Mata tupu oge ahụ anyị ga-agakwa ezumike ọzọ. Anyị laghachite ihe omume Unu Asaala Chi ga-aga n'ihu. Biko apụkwala.
man of your coach. And we have got some to put a graph. ndị ọma njem ọnụ ekele m unu n'ihi na anyị alọghachila n'ihe omume unu asalachi ụmụabịa ọ ka bụ mụ na maazị Okogo Mbadiwe na Honorable Chimambama na-eleba anya na ya bụ isiokwu nke taa. Ọ bụrụ na ị bịabeghị biko kpakọta nso n'ihi na ọ na ha aga nwayọọ, ọ na ha aga obere obere mana ọ bụkwa nwayọọ nwayọọ bụ ihe ahụ kama mmụọ ndị a gụrụ asụpịrịsụpịrị nọ m n'akụkụ ebe a chọrọ ime ka m gwakọta ya bụ ihe ọ ga-agbara nye nsogbu. Mana ịga n'ihu na nke taa, maazị Mbadiwe na nyere anya na izuụka gara aga ahụrụ na onye aka na-achị steeti Benue bụ Samuel Ortom siri n'otu APC gbaba na nke PDP, mana ọ dịkwa anya a na-anụkwa na ndị isi ọchịchị ime obodo 13 esorola ya maba n'otu PDP. Ọ pụtara na ndị a na-eso n'ihi na onye nọ n'isi ahapụla otu PDP banye APC, ahapụla APC banye PDP, ka ọ wụ na ha ahụtazi ihe ha chọrọ n'ebe ahụ. Ma tupu oge ahụ o nwere nọ n'ụzọ anyị. Alụ Isalachi, aha gị na-ebe isi akpọ? Asala m chi, gwata anyị aha gị na-ebe isi akpọ anyị. Fada ya dịrị gị na mma. Dịkwara gị. Biko, achọrọ m ikele ndị Igbo na isiokwu a, o kwesịrị ileba ya anya n'ihi na ndị Igbo si na ọkpara na-ere ere asị nọ na aha mmanụ. Enweghị ebe ebunara onye ọrịa ndị mmụọ na-adịghị, ma ndị Igbo kwuru otu a dịka onye nhazi ihe isiokwu a ugbu a nọ n'onye isi oche. Ana m ekele gị na ọ bụrụ na mmadụ nọ n'otu a na-emebi emebi, ọ ga-aka mma ka ị nọrọ ka emezie ya karịa ịgbapụgawa ebe ọzọ, n'ihi na o nweghị mgbagharị ọbụla. Ị ga-asị ebe ọbụla ị nakwara ihe ahụ ịbụ ka ị ga-abụkwa. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ naanị ndị tozuru oke, ndị nwere ndị bekee kpọrọ majority na anụ ya. Mmadụ dịka Mandela, oche nwegodi Cyril Ramaphosa n'oso na ANC, ụlọ na more than 60-something years na ANC. Cyril Ramaphosa na-achị South Africa ugbu a. Jacob Zuma the same thing. Mmadụ iwu na ya Emerson Mnangagwa anọla more than 40 years na ZANU-PF. Ihe bụ dị mgbagharị a, ọ dị ka o nwere ihe ndị a na-achọ. A sị na ihe a na-aga agba wọlị na ọ ga-ada ọnụ, o nwere ihe na-emebi emebi. Ihe abụkwaghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị abụ eziokwu na ndị Igbo ga na-anọ ofu ebe ekiri mmanwụ, ihe ndị ngwa anyị ga na-anọ ofu mkpukpu ele ede. Ọ bụkwanụ ụdị nke ama m na ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ nnukwu ede, nnukwu mmanwụ ekpere m ekpe, mana ihe na-akọwa bụ ha ma ọ ga-emebi emebi na ọ n'ebe ahụ mezie ya. Mmiri ga-ebu nwoke ebe o riri ibe ya, isi na nke agbasee na nke o nwetara ihe ọzọ ị na-achọ. Ọ bụrụ na ihe na-adị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nwere dịka anyị kwuru n'obi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbụla ịnwekwa ka obodo dị mma, nwekwa ndị bụ ọzọ n'otu osi bido nke ha chọrọ inweta ọkụ, ha chọrọ inweta mmụta, ha chọrọ inweta nchekwa. Onwe ndị nke na-achọghị ihe ndị a, mana e nwere ihe a na-akpọ ihe mmụta nlereanya, ndị bekee kpọrọ adịọlọji. Ihe mmụta bụ ndị achịcha, ọ bụ ihe a ka a ga-eji na-echeta ha. Ihe ndị a bụ onye ndị na-etufuola, n'ihi na ndị mmadụ na-achọzi ebe ọ ga-adịrị ha mma. Ọ bụ eche m n'ọdụ ọ ga-enwere ihe a na-agba wọlị nwere ebe ọ na-agbada. M na-arịọ ọ bụ na ihe abịatara ugbu a, ọ bụ ihe ndị bekee ndị ọgwụgwụ ime ndị ọ bụdịrị ihe ọma na-emebi ihe ha. Ịghọta ịka ya echi, ihe gbafe ekwe ebe a esikwa. Ndị bekee na-arị olu isi ụdọ n'ọgada mmụọ, ya bụ okwute na-agwa gburugburu ya na ahịhịa okporo ejighị efule. Ihe anyị na-akọwa bụ na mgbagharị a abụghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụghị ihe bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
onye kwuru na pati Republican ugbu a na Amerịka n'ihi Donald Trump anọla 40 years na Republic 40 years. O nwere ihe ndị nke anyị ma mmadụ ihe bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọbịa ma ọganihu adị onye ọbụla chọrọ ebe ọ ga-adịrị ya mma. Ndị ntụrụndụ n'isi okwu na bekee ugbu a na MTN kwuchara Dịka Mbarịta Moses ọ na-ebe a na-ekwu na o nwere ihe a na-achọ ọ bụghịkwa ihe ebumnuche. Ihe anyị na-arịọ bụ ka a dụọ ndị a ndọrọ ọdụ ọdụ ahụtabeghị ihe a gara ime ebe ahụ. Igwena ihe Mandela were maazụ were ego ndị niile tụsoro ya ugbu a gwụsiri na Maputo ha niile na ANC bido na mgbe e sitere ngwa taa anyị na-agbagharị na-akụ aka na-akụrụ ndị ha aga ụkpara na-ere ere asọ na aha mmanụ biko ihe na-emebi emebi ebe a ga-eji ihe emebiwala eziokwu ka m na-ekwu dodoro dịkwara gị Fada Nwobani imeela maka ntinye oge gị. Ndewo Fada Nwobani imeela ihe chatara ego nri ya ha anyị ndị aka ụka ya mbụ la mgbagharị la pati nwere ebumnobi ọ bụrụ na onye isi nji ụgbọala na-ege ntị na mkpesa niile a na-enye ka a hazie ihe ọ gaghị n'otu n'ihi onye ọbụla nọ n'ụzọ oge atọ enwere ọchịchị mbụ executive, legislative and judiciary were atọ ndị a enwee nghọtahie abịa kalata ọnụ mee ka ha elebe ya anya ka ọ dị mma. Onye kena ndịkọ na-akwa ile onye kuku onye kenda akwa ile onye kuku n'ogo otu o si dịrị otu osisi ejighị afụta guzoro sila ya mbụ nna m ọha ọ ga-emebi ha. Laka ọdọ mgbasara Benue steeti dịka onye isi oche njụrụ m ọtọ m nwere ihe niile mbụ zuru ezu iji gafee la pati ọdọ ma onye m kwadoro ya ka udo ndị ọ bụghị na ọ bụ ihe banyere ya ma ọ bụ na ezinụlọ ya mbụ o si gafee pati ọdọ ọtọ m fụtara ihe la APC dịka onye isi ọchịchị steeti la Benue steeti la Nigeria la APC ọtọ m fụtara ya mgbe ebidoro dị nwe nghọtahie ma ọ bụ mgbusi la Benue steeti dịka onye m fụtara ihe ọ gbagwojere onye isi ala mbụ onye isi pati Buhari rịọ arịrịọ be anya mmiri akụ na ahụfịala TV sịrịkwa ihe ndị emenụ nye na anyị nchekwa ọ dịghị ntị egere ewe ada egbusi ndị nọ n'okpuru ya ndị ebe akwa na ogolo adaraba egbuo ozu mmadụ aghọ aja duta ọ dịghị onye isi ala m gwara ya abụ ga-eme udo ndị garawe mbi n'oge a ọtọ m ebi ewu iwe ndị niile ọ da-achị m fọrọ m wee nwee mkpebi la agaghị ịnọkọla patikeda ahụ gwara wee sị ma adị ya weba la nchekwa ndị ire la nriju afọ ndị ire la ịga skuulu ndị ire la ọbụkwa hụrụ ndị ahụ ya abịa n'ogo la ọ gafere ndị ya na wee soro achị agafee ndị ogo lokal gọọmenti adịkwa ewe niile agafee ba pati ọdọ mbụ PDP ha ọ na-achọ mbụ nchekwa ọ bụghị ihe ka onye ha na-achọ mbụ riju afọ na ọchịchị nke zuru oke ọ bụghị ihe ka onye o kwekwara nghọta na ndị kenagbu a mbụ ndị nọ na seneti ngafeela pati ọdọ ọ bụkwa otu ha ile otu adịghị eji ahazi iwu na seneti ekwute ihe gbasara ndị Igbo nkwute okwu sị la ndị otu na-adịghị mma ndị Awụsa ekweghị wepụta wee ndị eme ụzụ abara agaghị ime ya eme adịkwa agwa anyị na ọ bụ otu Naijiria ndị amụkwa ndị anyị gwefụtara obi anyị họpụtara pati niile dị iche iche ga-anọchite anya anyị kwuchite ọnụ anyị otu mpakara mba ekweghị wepụta okwu ọbịa mbụ mmegide a la adịghị mma onye isi ala na onwe ekwe na ada aka ya amahụ ọnụ onye mma hụ ọnụ kwere ekwe na ihe ndị emenụ onye isi oche ọ bụ na nkara ya ndewo maazị Mbama ala m na ikpu okwu n'ọnụ kedu ihe bụ ebumnuche gị na nke a ọ pụtara na anyị na-asoro onye isi anyị gbara gaba n'ihi na ọ pụọla ka anyị nwekwa ike soro n'ihe a na-eme ka ọ bụ na enwere na ha sonyere na ebumnobi dị mma ma tupu oge ahụ onye akpọọla anyị karịa alọ Esarachi aha gị biko ọ bụrụ gị kpọọ anyị gbadata ụdị igwe onyonyo gị n'ihi na ọtụtụ nọ ebe a na-akpọ anyị ọ ga-amasị anyị na ịgbadara ya nke ọma anyị enwe ike n'ihe ị na-ekwu maazị onye isi oche ndewo nwanne m nwoke kwutara ọtụtụ ihe ndị m chọrọ ikwu nke mbụ bụ ka a mara na ihe a abụchaghị ọtọ mbụ onye mbụ m lere anya
ga-agbapụ na otu ndọrọndọrọ APC n'ihi ọ taala ahụhụ egbuola ndị ọ na-achị n'anya o beela ile nwoke ahụ anyị ga-emere ya ebere taa ọ dịkwa efe ya na-aba ya n'ahụ ọ taala ahụhụ rịọ arịrịọ bee akwa onye isi ala achọghị ịma ihe a dị ka ọ bụ movement a bụ dịka mmadụ mara atụ Reverend ọ mara atụ na Amerịka ewere Amerịka na-amara anya atụ na Naijiria ọ naghị adaba na uche m n'ihi Amerịka enwee na ihe karịrị narị afọ abụọ 200 years and advanced democracy. so ugbu a ha enwee na blọk abụọ ọ bụrụ na ebughị nka ebe onye nka ọ bụ ihe Naijiria na-achọ ime metamorphosis onye Naijiria na-achọ ịbata na ya n'ihi mgbe na-adịghị anya ọ ga-abụ ma ebughị onye otu PDP ị ga-abụ onye otu APC and ọ ga-adị ihe abụọ anyị ga-ekwekọ ga-adị iche dịka ịmaatụ PDP kwekọrọ na eriju afọ PDP kwekọrọ na ime ka ndị mmadụ na-eriju afọ dịka mmanụ atụ na 2014 o mere PDP ka ha ga-eme ihe ọbụla dị ha mma taa ha arịọla arịrịọ kwenye na a ga na-ahọpụta mmadụ site n'ụkpụrụ nke nhọpụta which is the normal principle of democracy. Ugbu a APC ha gbapụtakwara dịka mma m kwuru na mbụ laghachita nọ n'otu PDP mgbe na-adịghị anya o nwere ike bụrụ APC echi nwere ka ọ ga-abụ APC a ga-enwe ụkpụrụ pati ọzọ nke ga-abụ ma ọ bụrụ na ị n'oge na PDP ị ga-anọ n'ụkpụrụ nke ahụ. Achọrọ m ime ka ọha na eze mara ebe onye isi oche e nwere ọtụtụ ihe pụtara merenụ ọbụnadị ndị otu APC n'onwe ha taa obi adịkwaghị ha mma n'ihi ka m gwere ịma atụ ọ bụrụ na ịbụ onye APC na ọ bụ ọchịchị nke ịlaikịrị mana gị bụ onye Plateau steeti a na-egbu ụmụnne gị na ụmụnna gị na-avọ ha ka mkpi na-avọ ha ka anụmanụ ụbọchị niile ị ga-ekwenyekwa nọrọ na pati ahụ? Ị gaghị ekwe. Ị ga-asị ka e nwee mgbanwe ebe maka nọ na onye isi a na-eze ya eze ka mgbọ n'ihi ma ọ bụrụ taa anyị na-ekwu okwu a taa ịmaghị nke i kwuru taa echi ndị abịara vụrụ gị enweghị nkwuwa okwu n'obodo enweghị nkwado nke udo enweghị iriju afọ. Anyị ga-ekwu nke bụ eziokwu iriju afọ adịghị ndị mmadụ na-ata ahụhụ ọdịdị na-aṅụ tii ugboro abụọ ofu ugboro na wiki ọdịdị na-amaghị ihe bụ isi ofe dị mma rie taa dịka m na-agwa gị eziokwu ịga n'ahịa onye ọbụla nọsa na-ele ibe ya anya ego adịghị. Ugbu a ihe ha ji bata ideology ha bụ ka ajụpụ corruption ma ha nwa bụ product of corruption. Ego Fashola wetara ọ bụ ihe eji nye Fashola isi ọchịchị atọ kacha mkpa n'obodo works power and whatever housing ofu onye n'ihi ụdị ego o butara ka e were mee ọchịchị nwee ike Amechi a na-asị na ọ bara na APC today n'obodo ya a na-efu ya afụfụ na o furu ego were buta APC abata. So ekwekwana onye na-enye ite ji akpọ onye gịnị inyi. So ha niile bụ ofu ihe. Ugbu a o doola anya na ọ dịghị ihe ọma nọ n'ime ọchịchị ha. Ndewo alụ esala chi ha gị na-ebe isi akpọ anyị. Biko gbadata igwe onyonyo gị. onye ụmụ akwụrụ obi ngwa. Ndewo gbadata Maazị onye obi ngwa gbadatacha ya kpamkpam. Okay. Gaa n'ihu. Onye na-ekwu a. Ana m anụ ya, gaa n'ihu. Mgbagharị pati awụghị ihe ọjọọ o mere amara nwaanyị nke ga-alụọ di na ya mara ka nka mma ya bụgoro mụa mbụchikwa anaụnsa emetụ mba ahụ dị ike n'ụmụ afọ ya bụrụ m agbabala pati ọbụla gị mmadụ ahụ na ndị nne na bụ ndị mpụ na-adị ihe mkpume ka ọjọọ adịghị ihe apụta ọgbakọ ọma weta adịghị ihe ọjọọ bụ otu ya PDP ndị ya bụla adịghị emejọ karịpụta idowo agafere ihe ndị na-agara aga nọ bụrụ APC ihe ebugharị nwanne m ụlọ ada etutu ọnụ agafere mecha bịa bak adịrị oge egwere anya bịa hụ ndị na-akpado ịwa mmụọ bịa hụ na ndị a abụghị ezigbo mmadụ ọ bụrụ mmere ngwa ncheta alagharị na PDP mụ abụ onye PDP mụ abụ onye PDP mgbagharị pecha adịghị ọjọọ bụ ndewo.
maazị anansa ndewo otu onye adịghị ya njọ ịhụlanụ ihe anansa nke okwuru unu niile na-adị ya unu kwenyere na ihe anansa mgbagharị pati ho jide mma n'oge ka na-anọgbuo mbụ la Naijiria galada ịmụ mbanyere ndọrọ onye kwuo uche ya mbụ demokrasi anyị na-emụ ya amụ ka anyị kwenye ka ala ọ bụ eziokwu so ọ dị mma onye nsila nga ọ na-adị ya mma dịka m kwuru ihe na mbụ movement mmadụ niile chọrọ ịbịakọta ọnụ gwefu ọchịchị na ala achọghị ịnụ mmadụ nyere kọtụ nyere ọdasị hafụ onye na-atọla alụ na ihe ụlọ ada ikpe kọtụ isii enye such judgment onye asịla agaghị ikwetọla mee ya madụla ma ọ bụ atọ onye a mbụ ịfụtala sineti gwere aka elu sị ndị ka anyị agụrụ nji ndị ka anyị mee n'otu iri ndị the next day polisi abịa efuru m nke a bụ na ọchịchị so ihe na bụ movement ọ bụdịghị ma ọ ile anya na ihe ndị mere ọ bụghị na ala south even in the northern state Tambuwa afụla taa Tambuwa ga-ekpọ ndị nke ya niile fụọ the other day Kano State House of Assembly members niile mfọrọ afọ so ọ bụdịghị okwu ma ọ bụ Igbo ma Igbo onye Hausa ọ bụ okwu la ndị mmadụ sịla ke na-abụghị ndọrọ ke na-abụghị ọchịchị o la wee ga-enwụchicha so they want to come to achọ ịbịakọta ọnụ chụfụ ha na-adịghị mma ndewo onye isi oche isonyekwara ihe nwanne m nwoke ndị aka epekele adịghị n'ụlọ ọkụ mgba ma gbawara agba unu gara hụ nwatakịrị n'ihi ka ọtọ m lake na mmiri na National Assembly gbu m ga-abụ ke ntakịrị ya a ga-ngafe nga ebe aja n'ihi na aka mgba ndị a ji bịa la elike mbụ na abịara ahara wee afọ anọ ọdọ a ga-aga eme ihe anya ụdọ onye ọbụla ejiri ibe ya aka azụ ha anyị ndị aka mbụ onye ọbụla nwere ikike gaa gbara wahwe tụọ dị na-atọ ụtọ ọfọdụ emefu ha ịtọrọ ịmara ha ga-ekala ya dịka ọ nọ na ọ dịkwa ndị steeti ọdọ lekwa ndị mmegharị Imo ndị dimkpawe ndị agbasịrị aga yesterday ma ọ bụla ị ga-emara announcement ị ga-ehụ na ọhakim ntiri Imo agala apụga ọ dị ihe ọhụrụ na ụzọ ka ọ adịghị mma anyị ndị aka mbụ ọ bụrụ na onye ndị achị Naijiria mere ihe na hazie ya otu ọ dị mma ikwu okwu aṅa ya ntị dịka onye fada m kwuru na mgbe ọ kpọrọ o ji ndị ala bekee mara anyị atụ anyị abịa ọbịdị ga-abịawa na ha mbanyere ha nhazi ọchịchị anyị na ndị ala bekee enweghị ndị ama ndị ọchịchị na-aka n'ihu ndị ka opozishọn eji wee nwee akwụkwọ ndekọta adaedu uche onye ọbụla ma ndị ke nsira wee kweghị ma ndị ke nna na adaede ndị nwe iwu ndị ahazi ya na-eleba ya anya bụlala ọnụrụ ohu afọ a gasị igwefụta ndị atụmatụ kewe nka mma kara ka ndị ke nna anụ goro ya mee anyị enweghị ihe ndị otu obere ịbara gị nha ịbachara gị kpọrọ ụmụnna gị gba onwe gburugburu ihe ọdọ na-eji eme ọchịchị Naijiria mbụ onye nnọnọ omekwa mekaracha otu ndị ke na gbuo mme ndị ọdọ ngwere ọchịchị wee abịakwa bịa kwụ ụgwọ ọhụụ ndị ka emerewe anyị agaghị inwe ọchịchị ndị aga ndewo ọhaneze ndị ọma ọkapụkwanụ na Asalachi Ụmụabịa ebe anyị na-eleba anya na ebumnuche otu ndọrọndọrọ na mgbagharị pati dịka a na-ahụta ya n'oge ndị a ọ ka bụ mụ na maazị Okugombadiwe na Honorable Chinua Mpama na-eleba anya na ya bụ isiokwu nna ikwu dịka ahụtara oke nnukara nke mgbafu na pati na izuụka gara aga onye isi ala sịrị na nke ahụ anaghị eri ihe nri n'ahụ na ọ bụrụ ya na ọ na-enye ya mmekpa ahụ ya sị na ya na-agọrọ ha ọfọma ebe ọbụla ha na-abanye na ihe ha na-eme na ihe merenụ ha ji hapụ nke ha nọ pụọ onye isi otu pati APC si na ọ gaghị achụ ya ụra maka na ndị mmadụ pụrụ kedu ihe ị chere banyere nke ahụ okwu nkasi obi ya bụ okwu nkasi obi n'ihi na tupu onye isi ala ekwu okwu a o nwere nzukọ ya na Saraki na Dogara na ọtụtụ ndị a niile pụrụ apụ abalị tupu ya ihe ahụ eme ọ rịọrọ ha arịrịọ dị ike ọ gbalịrị ike ya dịka okenye meleghị anya daa n'ala rịọ mana ndị a sị ka mkpa otu Dogara ọsị na ha enweghị confidence na ha agaghị atụkwasịli onye isi ala obi ime ihe ndị o kwuru ma o mechaa
ịma na onye nọ nkwụ ọka n'ukwu na ama ole ọchara ha nwa ruru ya nso n'ọnụ n'okwu ya n'abalị nwụcha okwu ya n'abalị pụta n'ụtụtụ kpọrọkwa ndị otu ha niile na-apụ gosiri na ha ahụ na nsogbu dị. Nke a bụ okwu nkasi obi. Ka m kwuokwa n'ebe a otu nsogbu ndị APC nwere taa mbụ okomoko nke Oshomole, marakwa ihe m kwuru ebe a na 2014 ihe kwadara 15 ihe kwadara PDP mbụ impunity, achọghị m ịma onwe onye iko eko, ha were sọsọ Jonathan mgbe ahụ chewa n'ihu ndị ọzọ agba ọzọ. Taa ihe APC na-eme n'ihi Oshomole mgbe product of impunity enyeghị ndị ọzọ ohere ịdọ ọchịchị osi oche Oshomole ahọrọ mere ihe ọbụla emere tụba ya n'oche n'aka ma ọ dịghị mma ma ọ dịghị njọ ma ọ dịghị mma ma ọ dịghị njọ ya aghọ chairman. Obi a na-ewe ndị ọzọ iwe na-enyeghị mgbe ọbụla i mere ihe ọbụla gbasara demokrasi bụ ọchịchị onye kwuo uche ya, ihe ọ fụtara na nkọwa ya simple nkọwa ya bụ participatory. O mere ka ọ ga-eme onye ọbụla ga-etinye aka mgbe ọbụla igwe fụrụ atụmatụ ime ka ndị mmadụ kwuo uche ha were aka ha chọọ onye dị ha mma. Dịka ịmatụ ngwa ngwa Dr. Okezie bata n'ọchịchị na Abia steeti, ọ dị ihe o mere eji bụ TC mgbe pozishọn onye adịghị mma gọvanọ eti ya achịwa unu ya sị mba ga gosi ndị mmadụ ihe bụ ọchịchị onye kwuru uche, gaa nọkpọta onye dị unu mma eme elekshọn bịa enwe local gọọmenti chairman na afọ abụọ ugbu a. Nke a bụ otu n'ime ụkpụrụ a na-achọ ịhụ n'ọchịchị ugbu a. Nke a bụ okwu nkasi obi. Ọ na-asị na ọ na-echi ya ụra ụmụnne gị niile ndị enyi gị niile a na-afụsị na-emeghị tọọ ịhụnahịa o kwuru na Kano steeti bụ ebe APC ji aba na ha ga-emeri. Ugbu a ha na-agwa akwakọsọ ha na-agwa onye kasị na ọ chọghị ma na ha ga-emiri ya sị na ọ bụ achị na Buhari agaghị eminikwa na Kano. So ka o doro anya o doola onye isi ala anya na ọ dịghị ọzọ ya ga-emeri. O dokwara anya dịka m chọrọ ịtụ elu ebe asị ihe a hụtara na uwe eze ọ bụ ilu m chọrọ ịtụ na alakwa na uwe eze ọ naghị eju afọ. Ihe butere Buhari ahụkwara na ihe butere ya na 2015 ụgbọ ahụ butere ya. Ụgbọ ahụ bụ ụgbọ mass movement. Anyị ekweghị otu ụgbọ abịakwala taa ọ ga-eburukwa ya laa butakwa onye ọzọ. So ọ ga-apụ oke anyị agaghị na ebe a kwuo bete nke m na-ekwube eziokwu bụ na mgbe ọ na-asị na ọfụfụ ha na-afụ adịghị ewute ya ọ bụ asị kama ọ bụ dimkpa ọ gaghị apụta na ezibewe akwa okwu ole ya dịka dimkpa ma ọ na-ewutasị ike. Ndewo tupu ama m na ị ga-abịara nke ahụ, mana o nwere ihe ọzọ m chọrọ ịjụ gị. Ọ bụrụ ile anya n'ụbọchị Satọde gara aga ka aka na-achị steeti Kaduna bụ El-Rufai kwuru na ndị niile a na-agbapụ bụ ndị jupụtara na mpụ. Ndị niile si na APC na-agbapụ bụ ndị jupụtara na mpụ, n'ihi na onye isi ala ekwuola na onwe onye ọbụla na-eme mpụ a ga-ahapụ otu a. Nọọ ihe mere ha ji were ọsọ na-agbapụ ile ebe ha ga-ezokpu onwe ha ka onye isi ala hapụ ịpụgharị ha ma ọ bụ nyochawa ha. Ikwenyere na nke ahụ? Onye isi oche ndewo. Ndị Igbo ndasị onye nga ilu ụlọ ọgwụ ya gụrụ enwele. Ile anya na ihe mbanyere El-Rufai kwuru adịghị wekọta ihe ndị emewe n'ihi na nsịkọ mmara n'ọnya ụkwụ ya na aka ya ọfọrọ ole. Ọ bụrụla ọ ghọtara ha ọ dị ọ ga-ema na mgbe ndị dimkpa ihela pati wee ada afọsị ile anya ọha maọbụ ndị kewela anya obe mfọrọ gafeela PDP and obe a mgbe ebe eji enwe olileanya na wee mbịata ọdọ ihe esiri otu aja kwụọ mgbe ọ bụra ihe na Abuja ọ dị onye mmeri isi ike o mere bụ El-Rufai ha anyị nda aka ụka mbụ la ngafe gara abịata ugbu a mara ntakịrị ya. Ndewo Maazị Honorable Mbahụ kwenyere na ndị ahụ dịka El-Rufai ji kwuo na ha bụ ndị na-eme mpụ n'ihi na onye isi ala ekwuru na ha agaghị ala na nkịtị na ya agaghị ịkpapụ ha. O mere onwe ya contradict n'okwu ahụ. Mgbe m nụrụ okwu achịrị m ọchị n'ihi kemgbe ọchịchị APC bidoro ihe anyị na-ahụ mbụ ndị niile to mbụ ndị mpụ
ndị ịbalagila APC ga-enwere nchekwa nga na mbụ public domain aga m ikwu ihe niile beta ama m na aga m ekpọchili aha ndị we mma mala Abia steeti o mala other part of the state la join ya na APC n'ihi ka ekpuchie wa ndị ekpuchiri iwe amana m atọ amechi kwesịrị nọ na trial by now laka EFCC he kpuchiri ya bụlọ na APC amana m atụ even Oshemole ịmara ọ dị human rights lawyer ndị repetition against him kemgbe nye ndị EFCC ka ahụ niile ozuru ekpebeghị ikpe because ọ bụ onye APC so ọ gara abụrụla ndị na adịghị mwefu n'obi inyere Naijiria aka ka anyị fụọ n'ohu agadi wee fụla APC agara nọkwala APC because ọ bụ na nchekwa wee ngara ịdị wee fụ mbụla ekwenyere wee sị wee mbugodi ndị ọjọọ sikpe enuwe ikpe ahụ ta wee nwụọ abụghịla ezi ha ha o kwuru mbụ mmadụ amakwa ha lọkpe ma nwa nwatakịrị mma karịa mma asị magbuola onwe amaghị ọ ga-egwa ndị ahụ ma ọ bịa ọ garaghị esila abụghị ndị mpụ n'ihi achọrọ nga ahụrụ a ga-ịhụ mpụ ọ bụla ime APC n'ihi na ọtụtụ mgbabarala APC taa n'obodo ka anyị na mba Abia steeti ọtụtụ ndị anyị che mgbudi mkpa nga na mgbabala APC mgbabara tawegowe nji nnọkwa wele akpawe ndị ọbashi ndewo ọhaneze ndị ọma asị na nke ahụ abụghị eziokwu n'ihi na ihe a na-ata aja aja ahịa a na-ata mgbugha na aja dị ya ọhaneze ndị ọma ọ ka bụkwa otu ahụ ka o ji na-aga ọ bụrụ gị ile anya n'oge anyị na ha akụ kparapụ maazị Mbadiwe a na-ahụta n'oge ndị a na ọtụtụ ndị na-abanye ịchọ ịbụ ndị ọchịchị ụfọdụ a na-ewere ka enweta ikike mana a na-akọwakwa na ụfọdụ na-abanye ya bụ n'ihi na ahụrụ na ọ bụ ebe kacha nso esi enweta ego karịa ịrụ ọrụ maọbụ ịgara ọha na eze ozi ikwere na nka ekwenyechaghị m n'ihi na onye isi oche ndị ọrụ n'ihi na ihe eji mee ọchịchị kwa uche ya mbụ mgbe ọhaneze nọ na mgbere gwefeta ọ bụ ịgara ozi onye ozi nwekwara ụgwọ ọrụ ewere iwe hụrụ ịnọ n'ụzọ anyị ka anyị were dịka onye ikpeazụ alụ ịsaala chi aha gị na ebe isi akpọ anyị asaala chi aha gị na ebe isi akpọ anyị ndewo dede okwu ụlọ dị n'ụtọ atụ ha ụka dị ire na onye atụ ha ya mgbe bifo nne ha mfụ ọrụ na-atụ adapụziri onye isi ala ọzọ mkpawo ime egbo mkpa ndị otu na ndị otu maka ụka na oge onye isi ala tọrọ ịwa abụ onye ọbụla gara ya na ọsịsị ọ dịghị abụ abụghị afọ ụzọ abụghị ọ ga-aga ahụ nwaanyị abụ ofe ya ka ọkpọta gị ahụhụ isiokwu a na-azụ la mmadụ abụghị onye ịkwadere kena nwụrụ n'ime nọ akwadoziri n'ike ndewo maazị ndewo oge anyị adịkwa ndewo nna anyị kwu dịka m daa aka nna anyị kwu imeela lekwado ha ndị aga na onye ọbụla ahọpụtara si ya ga-anọchite anya either from the senatorial zone ma ọbụla any level la party nna apịala ya aka hụ ọbụla ga-egata ozi ya koodu abụrụla ivurula obi akpaka onwe gị ọbịa mbụ ịgaala kembụ chigara gị ọdọ ndị a ntile gasa ya ma gị lọgharịa atụ onye ke na nga ọ bụ ịgara ọha na eze ozi n'ụzọ nkwụ ọtọ mgbe Jonathan malitere la Bayelsa just 11 years no ga vice president la party well all the la political party over 15-20 years without any position even from the local government ndị aka mbụ la ojiji ozi la party ma ọ bụ ịga nọchite anya ojiji ozi abụghị akpa onye ọ bụ ịhụ na hụ ekwekọrịtara ịgara ọha na eze ozi ihe ndị afụta ndewo n'otu nkeji n'ihi na oge anyị akụpụla
o kwenyeghị na ọ bụ iji chọọ akpa oke onye, kedu ka a ga-esi gbanwee echiche ndị mmadụ ịhụta ọnọdụ ndị a dịka ịchọ ọchịchọ nke onwe? Ndewo onye isi oche, ama m na taa ga izuru anyị ikwu ya, ihe ọrụ anyị ikwu ya. Otu ihe mmụgwe m na-ekwuola ọtụtụ ebe lakpọrọ m ikwu okwu mbụ, a ga-eme ka ọchịchị ndị tụ nlọtụ ala ha nweta, ka ọ bụkwala ha nweta mbụ ha mmadụ ga-esi adọ ndọrọndọrọ ọchịchị. Otu a dị ka ụka ndị National Assembly enwere ike mee ya part time, ị ga-aṅụ otu ugboro abụla ọnwa, ọ dịwa nchọchọ ha enyeghị ga-ela ga-echọ ha ọdọdọ eme, ekwenyere m ụdị ha awe, so that ọ bụrụ na ego tutu akala oke ha eji gbawe gburugburu na oke okoko ndị na ilezi anya na ọ dịghị mma la ihe ga-ebi abụghị ịsafụ ndị mmadụ nye ndị mmadụ hụ na-emewe obi ụtọ gị kporuola nke gị ma ọ bụ gị rụọ ha ọdọ. Ekwenyere m la beta ọ bụghị ya mbụ ile eji eme mmadụ efụta ọdụ ọtụtụ mmadụ m bịara nụ to serve n'ime adị m esi ndị Naijiria jishi na ike anya ndị ịgba ọsọ onye ndị agba ọsọ ma gbadubeghị ọ gakwa ịda agbada ada. Ndewo ọhaneze, otu mkpụrụ okwu ikpeazụ. Onye isi oche imeela la nchịkọta mbụ ka anyị mee ka obodo na ndị mma. Ọ dịghị onye ọbụla edile ozi ya ghara na ilekwasị anya na ha edile ega ha ọdọ ya sọksidi. Ndewo ndị ọma njem ọnụ unu emeela ndị ọbịa anyị ekele unu, ndị niile kpọrọ anyị Fada Nwobani anaụnsasị Ụmụafọ nakwa nna anyị ukwu Eze Ejiegbulefu, tinyekwara ọtụtụ ndị ọzọ ndị kpọrọ anyị ndị anyị na-azaghị ọkpụkpọ ha. Unu ewela iwe, mgbe ọzọ anyị ga-azakwa unu. Anyị site n'ebe a ka m onwe m Ofriche ji na-asị ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ. Ndewonu maka isonye anyị na nkịta. MCL, the ward in your home.